فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد میں کئی خاندان جنہیں ابھی تک ڈبل بیڈ روم فلیٹ مہیا نہیں کیے گئے آج احتجاج میں سڑکوں پر نکل آئے۔ تقریباً 200 لوگ جمع ہوئے اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے کلکٹریٹ کے سامنے سڑک بلاک کر دی اور فلیٹس کی فوری الاٹمنٹ کا مطالبہ کیا۔ اس دوران مکانات کی الاٹمنٹ میں تاخیر کے خلاف شہر کے مختلف اسمبلی حلقوں کی خواتین لکڑی کا پل میں کلکٹر کے دفتر میں جمع ہوئی۔ انہوں نے اپنی شکایات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی درخواستیں بہت پہلے جمع کرائی تھیں، تصدیق بھی ہو چکی تھی، لیکن انہیں فلیٹس الاٹ نہیں کیے گئے تھے۔ پولیس نے خواتین کو منتشر کرنے اور ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے احتجاجی مقام پر پہنچ کر ٹریفک کو بحال کیا۔ ڈیک گھنٹی ہاؤسنگ اسکیم کے تحت تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈ روم فلیٹس کی الاٹمنٹ کے سلسلے میں ریاست بھر کے مختلف مقامات سے اسی طرح کے بڑے پیمانے پر احتجاج کی اطلاعات ملی ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت ریاست میں مجموعی طور پر 1 لاکھ مکانات تعمیر کیے گئے اور الاٹمنٹ کا عمل ستمبر میں شروع ہو گیا۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت BRS کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ایک RSS لیڈر ریونت ریڈی کو تلنگانہ کانگریس کا صدر بنایا ہے۔ جگتیال میں BRS پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے پنجاب کے سابق چیف منسٹر کی جانب سے کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کو لکھے گئے خط کی کاپی کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریونت ریڈی RSS کے لیڈر ہیں، بلکہ کانگریس لیڈر اور پنجاب کے سابق چیف منسٹر امریندر سنگھ نے سونیا گاندھی کو ایک خط لکھا جس میں پوچھا گیا کہ ریونت ریڈی جیسے RSS لیڈر کو کانگریس پارٹی کا صدر کیسے بنایا جا سکتا۔ اگنی ویروں کے دوسرے بیچ کی پاسنگ آؤٹ تقریب منگل 3 اکتوبر کو حیدرآباد کے آرٹلری سینٹر میں منعقد ہوئی۔ پریڈ کا جائزہ تلنگانہ اور آندھرا سب ایریا کے کمانڈنگ جنرل آفیسر مینیجر جنرل راکیش منوچا نے لیا ہے۔ یہ تاریخی پروگرام منفرد تھا جس میں 2700 سے زیادہ اگنی ویر ریجمنٹ آف آرٹلری میں شامل ہوئے۔ کسی بھی ریجمنٹ سینٹر میں تربیت پانے والا یہ بیچ سب سے بڑا تھا۔ اگنی ویر اپنی 31 ہفتوں کی جسمانی اور ذہنی طور پر سخت تربیت کی تکمیل کے بعد اب اپنی متعلقہ آرٹلری ریجمنٹ میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ والدین کے ساتھ پریڈ میں مختلف فوجی اور سویلین معززین نے شرکت کی۔ جائزہ لینے والے افسر نے اگنی ویروں سے اپنے خطاب میں بتایا کہ افسران ہندوستانی فوج کی بہتری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ان الزامات کی تردید کی کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے GHMC انتخابات کے بعد NDA میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ KCR ایک جنگجو ہیں اور دھوکے بازوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں NDA میں شامل ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں NDA میں شامل ہونے کے لیے پاگل کتے نے کاٹا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ڈوبتا ہوا جہاز ہے، سب پارٹیاں پہلے ہی جا چکی ہیں۔ شیو سینا، JDU، تلگو دیشم اور شرومنی اکالی دل پارٹیاں چھوڑ چکی ہیں۔ CBI، ED اور IT کے علاوہ NDA میں کون ہے؟ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب سے اگر کوئی وزیر اعظم مودی سے ملے تو بہتر ہوگا کہ وہ ویڈیو کیمرہ ساتھ رکھیں اور ان کے ہر لفظ کو ریکارڈ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مودی کو ایک ہی بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی ریاست میں جائیں۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ مجھے چیف منسٹر بنانے کے لیے وزیر اعظم مودی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح کے وزیر اعظم نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنانے کے لیے مجھ سے آشیرواد مانگا تھا۔ تارک راما راؤ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ اگر مجھے چیف منسٹر بنانا ہے ہم اپنی پارٹی میں خود فیصلہ لیں گے، وزیر اعظم سے اجازت کیوں لیں گے؟ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا لندن میں قتل کر دیا گیا۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق 65 سالہ محمد خواجہ رئیس الدین کو ہل ٹاپ ماؤنٹ لندن میں چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق وہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ جا رہے تھے کہ لوٹ لینے کی غرض سے ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی ان کے گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ سکتے میں آ گئے۔ محمد خواجہ رئیس الدین سال 2011 سے لندن میں مقیم تھے اور ان کی بیٹی کی شادی 5 اکتوبر 2023 کو ہونے والی
हैं और वो वतन वापसी की तैयारी में थे कि ये वाकया पेश आया। नाज को हैदराबाद लाने के लिए इंतजामात के सिलसिले में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। फिल्म स्टार से सियासतदान बने पवन कल्याण ने कहा कि उनकी पार्टी जनासेना तेलंगाना में 32 असेंबली हलकों पर मुकाबला करेगी। हल्के जात कुकटपल्ली, एलबी नगर, नागर कर्नूल, वीरा, खम्मम, मुनुगुड़ा, कुतुबुल्लापुर, पटनचेरू, सनतनगर, कोत्तागुड़म, उप्पल, ईश्वरावपेट, पालाकुर्ती, नरसंपेट स्टेशन, घनपुर, हसनाबाद, रामागुंडम, जगतियाल, नकरेकल, हुजूर नगर, मंथनी, कोदाड़, मत्तुपल्ली, वरंगल ईस्ट, वरंगल वेस्ट, मलकाजगिरी, खानापुर, मेरचल, पालेर, येलंदू, मुधिरा में मुकाबला करेगी। एपी में पवन कल्याण का बीजेपी से इत्तेहाद है। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद जेल में मुलाकात के बाद तेलुगु देशम से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। जारिया साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा, जिसका मुशाहिदा हैदराबाद में भी किया जा सकेगा। इम्कान है कि चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 11:31 पर शुरू होगा और 29 अक्टूबर की रात 1:08 पर पूरे उरूज पर होगा। इसका इख्तिताम अलल सुबह 3:56 पर होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 28 अक्टूबर की रात मतला अबर आलूद रहने का 54% इम्कान है। इस माह चांद ग्रहण के अलावा 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी वाक़ होगा, ताहम यह हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होने पर 6 गारंटियों की कोई वारंटी तो नहीं, अलबत्ता 3 गारंटी जरूर अमल में आएगी। बीआरएस के 9 साल दौरे इख्तिदार में किए गए तरक्याती व फलाही प्रोग्रामों से कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर गुमराह कुन बयानबाजी कर रहे हैं। ये बात रियासती वजीर IT व म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तारक रामा राव ने कही। आज अपने दौरे नलगुंडा के मौके पर 913 करोड़ तरक्याती कामों और IT हब की इफ्तिताह व संग बुनियाद तकारीब में उन्होंने हिस्सा लिया और NG कॉलेज नलगुंडा में जलसे आम को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि जिले नलगुंडा में रविंद्र भारती से भी आला सहूलतों के साथ कला भारती की तामीर की जा रही है। रियासती वजीर ने कांग्रेस पार्टी और साबिका रियासती वजीर व रुकने पार्लियामेंट भुवनगिर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो हल्के की तरक्की से मुतासिर होकर बौखला गए हैं और अपना ज़हनी तवाजुन खोकर गुमराह कुन बयानबाजी कर रहे हैं। महबूब नगर अल फैज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गांधी जी की यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर सोसाइटी की जानिब से गरीब अवाम में मेवा ब्रेड तकसीम की गई। इस मुबारक मौके पर हमारी अवामी खिदमात के 26 साल मुकम्मल होकर 27 साल में कदम रखा जा रहा है। सदर सोसाइटी जहांगीर बाबा ने 2 अक्टूबर 1997 से अवामी खिदमात का आगाज किया था। बिला मजहब 26 साल खिदमात जारी है और आगे और खिदमात जारी रखने पर आज़म तरीके से आगे जाने का इरादा रखते हुए जहांगीर बाबा ने गांधी जी की खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि गांधी जी ने न सिर्फ बरतानवी राज से आज़ादी हासिल करने में मदद की, बल्कि मुआशरे के तमाम तबकात के एहतराम का सबक भी दिया है। महात्मा गांधी ने एक तरक्की याफ्ता और साफ सुथरे मुल्क का ख्वाब देखा था और तमाम अजीम मज़ाहिब बुनियादी तौर पर बराबर हैं और उनके लिए एकसा एहतराम और रवादारी होनी चाहिए। मजहब पर गांधी जी के ख्यालात और सेक्युलर उसूल के तौर पर दूसरे मज़ाहिब के बारे में उनका नुक्ता नज़र पूरी दुनिया के लिए काबिल तखलीद है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क को सभी अवाम गांधी जी उसूलों पर चलते हैं तो वो दिन दूर नहीं, मुल्क सारी दुनिया में पहला मुकाम हासिल करेगा। इस मौके पर सोसाइटी सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब, शेख महमूद, जवाद अली और दीगर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు.
ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.